Kining grabe kaayo kaputi nga white beach unya grabe katinaw nga dagat is diri ala ni sa may Baigad Lagoon Beach diri sa may Santa Fe Bantayan Island. Para sa kaybalo sa tanan ha kaning Bantayan Island na siya tulo ka municipality ang Santa Fe, ang Bantayan Island ug ang Madridihos. Unya mas kinana ka sa Bantayan Island mao ni ang pinakasikat pod nila nga island kining Virgin Island. Grabing tinawa lahi ra gyud ni sa person kung imong maadtuan. So mas kinaana ka diha sa may Bantayan Island or diha sa may Santa Fe, mas maayo gyud mo explore ka diri banda sa may Virgin Island. Lahi ra gyud og makaadto ka diri. So para mas sulit gyud ang imuhang pag-adto diri sa Bantayan Island no, dapat mo experience jud kag island hopping aning ilahang Virgin Island. Kay grabe yung ninduta, high tide or low tide do, makita ninyo ni sa akong mga video no, katong nag low tide unya nag high tide. Grabe makaingon jud ka, grabe katinaw, grabe kaputi sa ilang mga buhangin diriya. Unyang dagat grabe katinaw, lami kay magsigligo-ligo ba. Mao nang diriya sa Bantayan Island daghan jud kag pwede nga i-explore. Bitong grabe jud ka worth it ang pagbiyahe nimo diriya sa may Visayas region, diriya sa may province of Cebu kaning Bantayan Island. Grabe di ka magmahay. Kay kung ikaw tong tao nga hilig og kanang island hopping, kanang lahi na pud nga dagat nga imong experience, diriya sa province of Cebu dapat jud kang mo try, especially diri sa may Bantayan Island. Grabe jud bitaw kanindot ang mga dagat diri ano nang ikaw nalay magunahuna bag-asa ka maligo ug asa ka muhunong kay grabe nindot jud sa tanawon sa personal ni mas gwapo yung sa personal ni mo na matuan kaysa kana mga video. Bitaw na kung taga Cebu lang ka or taga province of Cebu lang ka unya wala pa ka makatry og experience aning Bantayan Island ay sus pastilan duol ra kay ni sa inyohang lugar. Experience ninyo ning Bantayan Island. Unya mas kita ka Mindanao gud ka or taga Luzon unya kaya nimo nga mo experience og inani nga adventure, ayaw na pagduha-duha, buhata dayon kung unsay imuhang gusto. Barato ra man sa pagadto diri ano kung magbarko-barko lang ka. So sa wala pa makaibalo no kung gikan kag Cebu City na may mga bus nga diretso og sa may Hagnaya Port. Pagabot mo Hagnaya Port, patabok din ka diretso diri sa may Santa Fe. Kay kini mo nga time nagsakyanan ra may paingon diri pero ang gi-recommend gyud nga dapat mo biyahe ka og Bantayan is dapat kadlawon. Kay para maiwasan nimo ang grabe ka traffic sa Cebu province. Daghan kag maagian na mga municipality ba unya puro traffic. So kung sa tanaw nimo nga kanang gamay lang ka og budget nga time paingon diri dapat gamiton gyud nimo ng gabi nga biyahe or kadlawon. Kay para mas taas ka og time nga mag-adventure diriya sa may Bantayan Island. Grabe bitaw kanindot nga isla no, dili gyud nimo kamahayan ang paglaag nimo diriya. So akong usabon na mao ni ang Santa Fe Bantayan Island ha. Unya ang Bantayan Island naanay tulo ka municipality para sa inyohang kasayuran.